Ada sebuah kejanggalan di dalam video ini. Tonton sampai habis dan temukan kejanggalannya, lalu komen di bawah ya guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan klik tombol lonceng di sini. Belajar bahasa Inggris hanya di LC. Hi everyone, welcome back to our channel Kampung Inggris LC. It's been a long time we do not meet you in this YouTube channel, okay? And here, welcome back again, okay? With me, Gin. And today, we're gonna learn about tenses, about 16 tenses. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai 16 tenses yang full dan lengkapnya. In a simple way, okay? Jadi tuh emang tenses itu masih sering dibahas di mana-mana, masih banyak banget orang yang bingung juga ternyata. Atau mungkin mereka juga lupa karena saking banyaknya rumus-rumus tenses. Nah, kita sekarang coba ingatkan kembali atau kita coba rangkum tenses-tenses itu menjadi 16 tenses di video kali ini. Oke, tonton terus ya videonya. Let's go, kita langsung masuk ke materinya. 16 tenses verbal. Nah, kita membahas tenses yang verbal. Verbal itu yang gimana? Yang ada kata kerjanya. Yang sudah kita ketahui, tenses itu ada 16. Ada juga yang menyebutkan 12 tenses saja sudah cukup, tapi kalau secara keseluruhan itu ada 16 tenses. Nah, kita bahas tenses yang pertama itu apa? Oke, tenses yang pertama itu adalah simple present tense. Simple present tense, rumusnya apa? Verb 1 atau verb SIS. Verb 1 atau verb SIS, oke? Nah, kapan menggunakan verb 1, kapan menggunakan verb SIS? Kalau verb 1 itu ketika subjeknya I, you, we, they, dan benda jamak. Sedangkan kalau verb SIS itu ketika subjeknya she, he, it, dan benda tunggal. Contohnya, I steal your phone. Aku mencuri HP-mu. Nah, karena subjeknya I, maka bertemunya dengan verb 1. Next, Tasha steals my phone. Nah, karena subjeknya orang satu dan tunggal, maka menggunakan verb SIS. Oke? Tasha steals my phone. Jadi gitu ya. Simple present rumusnya verb 1 atau verb SIS. Contohnya, I steal your phone or Tasha steals my phone. Gitu ya. Next, kita masuk ke tenses yang nomor 2. Ada present continuous tense. Present continuous. Jadi, yang selanjutnya adalah present continuous. Yang rumusnya adalah is, MR bertemu dengan verb ing. Is itu ketika subjeknya she, he, it, dan benda tunggal. I bertemunya am, oke. Are ketika subjeknya I, you, we, they, oke. You, we, they. Are ketika subjeknya you, we, they, dan benda jamak. Contohnya, I am stealing your phone. Nah, karena I bertemu dengan am, selanjutnya stealing. Verb satunya berubah jadi verb ing, stealing. Stealing your phone. Next, ada Bakar is stealing my phone. Karena subjeknya orang dan cuma satu tunggal bertemu dengan is. Bakar is stealing your phone. My phone. Oke. Next, lanjut ke tenses yang nomor 3. Ada present perfect. Oke, present perfect. Oke, kalau simple present tadi ya activity. Kalau present continuous itu tadi ya yang sedang berlangsung. Sedangkan present perfect itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Tapi kita nggak tahu terjadinya kapan. Pokoknya sudah terjadilah, sudah terjadi. Oke, rumusnya ada have, has, dan verb 3. Have digunakan ketika subjeknya I, you, we, they. Sedangkan has digunakan ketika subjeknya she, he, it, dan benda tunggal. Contohnya, I have stolen. Oke, stole, stolen, steal, stole, stolen. Gitu ya. Verb 3-nya jadi stolen. Ini verb 3. Bertemu dengan have karena subjeknya I. I have stolen your phone. Next, Amin has stolen my phone. Di sini bertemu dengan has karena Amin itu cuma satu dan tunggal. Makanya bertemunya dengan has. Sama kayak she, sama kayak he gitu ya. Bertemu dengan verb 3 lagi. Amin has stolen my phone. Next, tenses yang keempat. Ada present perfect continuous. Oke, present perfect continuous. Oke, gitu. Bertemu dengan rumusnya ini, have, has, bertemu dengan been, bertemu dengan verb ing. Oke, have, has, been, bertemu dengan yang namanya verb ing. Contohnya gini, I have been. Nah, kalau yang continuous ini ditambahin ada been-nya. I have been stealing your phone.
atau Iin has been stealing my phone. Jadi bertemu dengan verb ing, ada have atau has, been bertemu dengan verb ing. Oke, itu jadi 4 tenses present yang sudah kita pelajari. Next, kita lanjut ke tenses berikutnya. Lanjut ke tenses yang nomor 6. Ada yang namanya simple past. Yang namanya past itu udah lampau, masa lampau. Jadi, ya sekarang udah nggak cuma dulu doang gitu ya. Rumusnya simple past itu ada verb 2. Contohnya, I stole, Tasha stole. Apapun subjeknya, bertemunya tetap verb 2 kalau di simple past. Nah, stole ini bentuk verb 2 dari steal. Steal, stole, stolen. Jadi bertemunya verb 2. I stole your phone, Tasha stole my phone. Gitu ya. Next, ke tenses nomor 7. Ada past continuous. Ada past continuous, rumusnya was atau were bertemu dengan verb ing. Was itu dipakai ketika subjeknya ada I, she, he, it, dan benda tunggal. Were dipakai ketika subjeknya they, you, we, dan benda jamak. Contohnya gini, I was stealing your phone. Nah, ingat bertemunya dengan verb ing. Setelah was ada verb ing. I bertemu dengan was. I was stealing your phone. Bakar was stealing my phone. Bakar juga pakainya was stealing. Bakar itu kan tunggal. Tunggal itu bertemu dengan was. Kecuali gini, Bakar and I were. Nah, Bakar and I were stealing your phone. Bakar sama aku nyuri HP-mu. Pakai were karena kan benda jamak. Karena Bakar dan aku kan udah 2 orang. Jadinya jamak. Next, ada past perfect. Past perfect itu rumusnya adalah had plus verb 3. Had plus verb 3. Jadi apapun subjeknya nanti bertemunya dengan had. Contohnya I had, Amin had. Terus misalkan Amin and Tasha had, tetap had ya bertemunya. She tetap had juga. I had stolen your phone. Amin had stolen my phone. Jadi tetap bertemu dengan had. Dan jangan lupa setelah had ada verb 3. Jadi verbnya verb 3 sama kayak present perfect itu kan verbnya verb 3 juga. Next, ada past perfect continuous. Past perfect continuous rumusnya ada had been plus verb ing. Oke, had been plus verb ing. Jadi setelah had ada been, setelah itu bertemu dengan verb ing. Contohnya, I had been stealing. I had been stealing. Iin had been stealing. Jadi, had been stealing. Had been stealing. Bertemunya dengan verb ing. Oke. Bertemunya dengan verb ing. Apapun subjeknya bertemu dengan had. Nah, biasanya kalau ada past continuous, past perfect, atau past perfect continuous, itu tuh diikutin kalimat selanjutnya simple past biasanya. Misalkan contohnya gini, I had stolen your phone. Aku udah nyuri HP-mu. When you slept. Slept itu kan verb 2 dari sleep kan. When you slept. I had stolen your phone when you slept. Aku udah nyuri HP-mu pas kamu tidur. Tapi itu udah lampau ya. Waktunya udah lampau gitu. Oke, next lanjut ke tenses berikutnya. Tenses yang ke-9. Tenses yang ke-9. Oke, ada simple future. Yang namanya future itu yang akan datang. Rumusnya will plus verb 1. Apapun subjeknya bertemunya dengan will. Setelah itu diikutin oleh verb 1, jangan verb yang lainnya. Contohnya, I will steal your phone. Aku akan mencuri HP-mu. Tasha will steal my phone. Tasha akan mencuri handphoneku. That's simple future. Will plus verb 1. Next ada future continuous. Continuous itu identik dengan yang namanya verb ing. Oke, rumusnya ada will be dan bertemu dengan verb ing. Contohnya, I will be stealing your phone. Nah, di sini I will be stealing. Jadi bertemu dengan verb ing. Will be stealing. Atau Bakar will be stealing. Oke, Bakar will be stealing. Bertemu dengan verb ing lagi. Future continuous. Will be plus verb ing. Next, future perfect. Rumusnya ada will have bertemu verb 3. Have verb 3. Will have verb 3. Contohnya ada, I will have stolen. Nah, verb 3. Verb 3 juga. I will have stolen your phone atau Amin will have stolen my phone. Gitu. Yang terakhir untuk future ada future perfect continuous. Rumusnya will have
been verb ing. Will have been verb ing. Contohnya, I will have been stealing. Nah, atau Iin will have been stealing. Oke. I will have been stealing your phone, atau Iin will have been stealing my phone. Itu dia tenses tentang future. Ada simple future, future continuous, future perfect continuous. Next. Tenses yang ke-13 ada past future. Past future. Jadi lampau tapi masa depan. Gimana tuh? Ya hampir kayak penyesalan gitulah. Itu yang namanya past future gitu ya. Atau rencana yang tidak terjadi, itu yang namanya past future. Rumusnya ada would plus verb 1. Jadi contohnya ada I would steal your phone, atau Tasha would steal my phone gitu ya. Itu untuk past future. Would plus verb 1, apapun subjeknya bertemu dengan would. Selanjutnya ada past future continuous. Past future continuous. Rumusnya ada would be plus verb ing. Contohnya, I would be stealing your phone, Bakar would be stealing my phone. Ingat-ingat, would be verb ing. Nah, would be verb ing, would be verb ing, stealing. Next, yang ke-15 ada past future perfect. Rumusnya ada would have plus verb 3. Contohnya, I would have stolen. Stolen itu verb 3. Your phone, atau Amin would have. Would have stolen itu juga verb 3. My phone. Yang terakhir, untungnya kita udah sampai yang terakhir, ada past future perfect continuous. Rumusnya ada would have been verb ing. Oke, would have been verb ing. Contohnya, I would have been stealing. Iin would have been stealing. Nah, bertemu dengan verb ing. Would have been verb ing. Would have been verb ing. Oke, jadi itu tadi 16 tenses simple present sampai past future perfect continuous. Ingat-ingat rumusnya ya. Kalau simple present ada contohnya tadi I steal my phone. Lanjutnya ada contohnya present continuous I am stealing my phone. Present perfect jadinya I have stolen your phone gitu ya. Present perfect continuous I have been stealing your phone. Simple past I stole my phone. Past continuous I was stealing your phone. Past perfect I had stole your phone. Past perfect continuous I had been stealing your phone. Simple future I will steal your phone. Future continuous I will be stealing your phone. Future perfect I will have stolen your phone. Future perfect continuous I will have been stealing your phone. Past future I would steal your phone. Past future continuous I would be stealing your phone. Past future perfect I would have stolen your phone. Yang terakhir past future perfect continuous I would have been stealing your phone. Jadi itu tadi 16 tenses. Thank you so much for today's meeting, today's class, today's lesson. Okay, thank you so much for today's lesson. Thank you for watching. See you in another video. Bye bye. Here I am Gin. Kampung Inggris Elsie.